হ্যালো ফ্যামিলি, আমি শুভনীতা তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাই আজকে এই ভিডিওতে। আজকে আমি তোমাদের আবারও সেই অফার প্রাইস 590 টাকাতে কিছু আনারকলি কুর্তি দেখাবো। তো চলো देना को एक एक को देखे ना हो जाएगा, যেটা ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করে দেবে। आज मैं आप लोगों को फिर से ऑफर प्राइस 590 में कुछ अनारकली कुर्ती दिखाने वाली हूँ, तो आप बस एक एक देखते रहिए। जिसको जो पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर देना। फर्स्ट दिखा रही हूँ बहुत ही एक सुंदर सा नेवी ब्लू कलर के ऊपर ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क में एक अनारकली कुर्ती। জাস্ট লুকটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর কিন্তু পিসটা রয়েছে। মানে যে দামে তোমরা যে এইসব পিসগুলো পাচ্ছ না, জাস্ট কোথাও পাবে না, আমি তোমাদের গ্যারেন্টি সহকারে এইসব কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, তো দেখে নাও। এই তোমাদের চলে গেল ফার্স্ট কুর্তির লুকটা, খুবই সুন্দর দেখো হচ্ছে নেভি ব্লু উপর পুরো এরকম হোয়াইট কালারের সুতোতে তোমাদের কিন্তু কাজটা থাকছে, কোনো प्रिंट नहीं। इसमें आप लोगों को कोई भी प्रिंट नहीं मिलेगा, पूरा आपको मेरी वर्क मिल रही है ऐसे व्हाइट कलर के धागा के साथ। राउंड नेक के ऊपर आपको मिल जाएगा 3/4 स्लीव्स में देखिए आपको वेरी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रही है। एंड ये जा रही है इसका फ्लेयर। ठीक है, देखिए ऐसा पूरा आपको इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल रही है। इसका प्राइस था 850 रुपीज, लेकिन आज आपको ये वाला पीस मिल रही है ओनली एंड ओनली 590 में। तो आप सोच लीजिए, ठीक है, ये सब पीस आपको कहीं पे भी ये सब प्राइस में नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो ये जा रही है पूरा कुर्ती का लुक, प्राइस सेम जा रही है 590 रुपीज। तो ये वाला पीस हटा दिया। नेक्स्ट आप येलो कलर के ऊपर एक पीस दिखा रही हूँ, देखो এই তোমার नेक्स्ट गाउनটা জাস্ট দেখো, এই তোমাদের থাকলো কিন্তু পুরো লুকটা। ঠিক আছে, পুরো ইয়েলো কালারের মধ্যে তোমাদের থাকলো, এটা তোমাদের পুরো প্রিন্টের মধ্যে থাকছে। রাউন্ড নেকের মধ্যে পেয়ে যাবেন 3/4 স্লিভসে। আর তোমাদের এখানে কিন্তু এরকম একটা কোমরে অ্যাডজাস্ট করা যায়, তোমাদের এরকম একটা তোমাদের ফিতা দেওয়া থাকছে, তো তোমাদের নিজেদের সাইজ যাবে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে। দেখো পরার পর তোমাদের লুকটা কিছুটা এরকম আসবে। ये वाला कुर्ती पहनने के बाद आपको लुक कुछ ऐसे आएगा। জাস্ট লুকটা দেখে নাও, খুবই কিন্তু সুন্দর রয়েছে। আর এই ফ্লেয়ারটাও তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ये जा रही है ये वाला कुर्ती का फ्लेयर। ठीक है, देखो ऐसा आपको फ्लेयर के ऊपर ये वाला कुर्ती मिल रही है एकदम येलो कलर के ऊपर। इसका भी प्राइस सेम जा रही है 590 रुपीज। ठीक है, 590 रुपीज में आपको ये वाला अनारकली कुर्ती भी मिल रही है। तो जिसको पसंद आ रही है जस्ट स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, चलिए ये वाला पीस भी हटा दिया। नेक्स्ट आप लोग दिखा रही हूँ ब्लैक कलर के ऊपर एक पीस, देखो ये जा रही है नेक्स्ट पीस पूरा ब्लैक कलर के ऊपर। জাস্ট লুকটা দেখো কি সুন্দর লাগছে, এবং পুরো ব্ল্যাকের মধ্যে তোমাদের থাকলো, পুরো প্রিন্টের মধ্যে থাকছে, রাউন্ড নেকের মধ্যে থাকবে। আর এই পোর্শনে তোমাদের দেখো এই যে রেড কালার যেটা দেখছো, এটা কিন্তু তোমাদের সুতোর কাজ, মিডিলে তোমাদের এরকম একটা করে পার্ল বসানো থাকবে। ঠিক আছে, 3/4 স্লিভস এর মধ্যেই তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। আর এটারও তোমার সাইডে কিন্তু এরকম পেয়ে যাবে লটকান, তো তোমরা হিসাবে তোমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবে। দেখো পরার পর তোমাদের এটা লুকটা কিছুটা এইরকম আসবে। ঠিক আছে, এটা ফ্লেয়ারটাও তোমাদের আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ये जा रही है ये वाला कुर्ती का फ्लेयर, जस्ट देखो ये जा रही है इसका फ्लेयर। सेम प्राइस 590, इसका भी प्राइस था 800 रुपीज। ठीक है, 800 টাকার প্রোডাক্ট তোমরা আজকে পেয়ে যাচ্ছ মাত্র আর মাত্র 590 টাকা। আর কি চাই বলো। ঠিক আছে, এই থাকলো তোমাদের ফ্রন্ট, আর ব্যাকও তোমাদের কিন্তু একদম সেম থাকবে, যেমন ফ্রন্ট সেরকমই তোমাদের পুরো ব্যাক। ওকে, নেক্সট তোমাদের দেখাচ্ছি একটা গ্রিন কালারের মধ্যে। দেখো এই তোমাদের চলে গেল नेक्स्ट पीसটা, ग्रीन में तुम्हारे থাকলো কিন্তু এই পিসটা। ग्रीन कलर के ऊपर ये वाला पीस को देख सकते हैं, इसमें भी आपको इस पोर्शन में पूरा देखिए सीक्वेंस का काम मिल जाएगा ऐसे 3/4 स्लीव्स के ऊपर। ठीक है, एंड ये जा रही है इसका फ्लेयर। ओके, খুবই সুন্দর ফ্লেয়ারের মধ্যে কিন্তু প্রত্যেকটা পিস তোমরা পেয়ে যাচ্ছ। তো যার যেটা ভালো লাগছে জাস্ট স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও। এই তোমাদের গেল কিন্তু এটা পুরো লুকটা, জাস্ট দেখো অসম্ভব সুন্দর কিন্তু প্রত্যেকটা পিস রয়েছে। এইসব প্রাইসে এইসব জিনিস কোথাও তোমরা পাবে না, এটুকু তোমাদের আমি গ্যারান্টি সহকারে বলবো। নেক্সট তোমাদের একটা লং জ্যাকেটের মধ্যে দেখাচ্ছি। नेक्स्ट आप लोग को लॉन्ग जैकेट के ऊपर एक पीस दिखा रही हूँ, देख लीजिए ये जा रही है अंदर का कुर्ती। ऐसे देखिए आपको ब्लू कलर के ऊपर इसका अंदर का कुर्ती मिल रही है राउंड नेक के साथ शॉर्ट स्लीवलेस में। ठीक है, अंदर का पार्ट आपको ऐसे स्लीवलेस में मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको लॉन्ग जैकेट मिल रही है 3/4 स्लीव्स के ऊपर ऐसे रेड कलर में। देखो এরকম তোমাদের উপরে কিন্তু জ্যাকেট থাকবে একটা, এরকম তোমাদের একটা জ্যাকেট তোমাদের থাকবে।
ঠিক আছে, ওপর দিয়ে ওটার ওপরে তোমাদের এরকম একটা জ্যাকেট থাকবে। দেখে নাও পুরো পিসটা পরার পর তোমাদের এটা লুকটা কিছুটা এরকম আসবে। ঠিক আছে, জাস্ট লুকটা দেখো, অসম্ভব সুন্দর, একদম অন্য রকম একটা পিস রয়েছে। ভেতরে তোমাদের থাকলো নেভি ব্লু কালার একটা ইনার স্লিভলেসের মধ্যে, তার উপরে তোমাদের এখন রেড কালারের পুরো একটা জ্যাকেট থাকছে 3/4 স্লিভস এর মধ্যে। ঠিক আছে, আর নিচের দিকেও তোমাদের দেখো সেই নেভি ব্লু কালারের দিকে কিন্তু বর্ডারটা করা থাকবে। অসম্ভব সুন্দর একটা পিস। এই পিসটা এই দামে তোমরা কোথাও পাবে না। ঠিক আছে, মিনিমাম 850 টাকার নিচে তোমরা এই পিসটা কিন্তু কোথাও পাবে না, আমি একটু তোমাদের বলবো। জাস্ট लुकটা देखे नाओ। ये जा रही ये वाला अनारकली कुर्ती का पूरा लुक, पूरा एकदम लॉन्ग जैकेट के ऊपर आपको ये वाला पीस मिल रही है। जस्ट असाधारण একটা কিন্তু পিস রয়েছে। ঠিক আছে, ये वाला पीस भी आपको मिल रही है ओनली एंड ओनली 590 रुपीज में। तो जिसको पसंद आ रही है जस्ट जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो में यहाँ पे एंड करिए। आपसे मुलाकात होगा फिर से एक नया वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।